कहले जड़े आसला बेले आखिरे लुह दिए ताकू दुष्ट कहती आउ जड़े गला बेले आखिरे लुह दे दे जाए ताकू साधु कहती बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। जिते साधु छाड़ी चली जाए सेतबले आखिरे लुह था। भक्त बंधु कहीं कथा कहूँ भागवत से साधुर वर्णना करने को जाई साधु किए बड़ सुंदर पदटी आपण मान को प्रथम पदर श्रवण कर कौन कहले कहले साधु जे मलय पवन अष्ट करती चंदन राधे गोविंद 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 हरि बोल गलुची मकरंद आहा मुहि बसई साधु दे मोठारु साधु नन हे राधे गोविंद 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 तू गलुची मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोल आनंद हरि हरि बोल। तेणु मालो साधु होचंती मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन आउ मा खंड प्रलयर अर्थ कौन अटे कौन सबु घटिबो 2023 रे मालिकारे अनेक रहस्य रहिछि ताहा वर्तमान सत हेबाकु लागिछि। दर्शक बंधु मालिका वचन केबे मिथ्या नुहे यार अर्थ मालिकारे जहा सबु उल्लेख रहिछि ताहा निश्चिंत सत्य हेबो। आज आमे आपण मानक पई मालिका वचन नै आसीछु जे सबु सत्य घटना उल्लेख होइछि ताहा संबंध रे आमे आपणको आज कहिबाकु जाउछु। हाँ दर्शक बंधु आसंतु जानिबा खंड प्रलय कौन। केते गुड़िए विषय को आधार करी यार नाम खंड प्रलय कहा जाइछि। यार अर्थ अधीन रे बढ़ी हेबा अधीन रे कुहुड़ी हेबो अधीन रे फल तथा पुष्पमान फलिबो बाटरे जिबा समय हठात जल सुखी जिवो आपण मानक सम्मुख रे जल थिबो मात्र ताकू सेवन करिबा निमंते गला समय ताहा सुखी जिवो। एही क्षेत्र रे कोनोसी विज्ञान मध्य काम करिबो नाही वृष्टिपात बंद होई जिवो शस्य आउ फलिबो नाही अनाहार रे लोके जीवन हराइबे। हाँ दर्शक बंधु 1762 मसीह जो दुर्भिक्ष पड़ता से ही भली दुर्भिक्ष पड़िबो। मालिकारे एसबु निश्चित घटिबो बोली उल्लेख होइछि विधिर विधान सुनिश्चित करि दैछन्ति। सबु ग्रंथ दर्शन पांडुलिपि पोथी तथा पुराण एगुड़िक सबु नित्य दर्शन केउठारे मिली पारे मात्र मालिका एक एभली जिनिस जहा केउठारे मिलिबो नाही। तेबे आपणक मनरे वर्तमान एक प्रश्न आसुथिबो यदि मालिकारे एभली लेखा जाइछि तेबे सरकार कोन प्रयास कले एहाको अटकाई परिबे नाही कि टंका हड़प करी नै जीवो से बळे आपण कांदिबी साधु काई की कंदांती। तुलसीदास कहिले कहिले जणे आसिला बेले आखिरे लुह दिए ताकू दुष्ट कहती आउ जड़े गला बेले आखिरे लुह दे दे जाए ताकू साधु कहती बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। जिते साधु छाड़ी चली जाए सेतबले आखिरे लुह था। भक्त बंधु कहीं कथा कहूँ भागवत से साधुर वर्णना करने को जाई साधु किए बड़ सुंदर पदटी आपण मान को प्रथम पदर श्रवण कर कौन कहले कहले साधु जे मलय पवन अष्ट करती चंदन राधे गोविंद 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 हरि बोल गलुची मकरंद आहा मुहि बसई साधु दे मोठारु साधु नन हे राधे गोविंद 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 तू गलुची मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोल आनंद हरि हरि बोल। तेणु मालो साधु होचंती मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन आउ मा काठ को जी चंदन करि परिला से होची साधु। आम गुरुदेवंकर कर्मक्षेत्र आश्रम मालो 22 मौजा अंतर्गत मंगुली गोटे जगह सेठी राति जाक प्रवचन चलिला बहुत साधु माने आसिले हेले जेमती सकाळ हैला जेउ श्रोता माने शुणुथिले ता भितर गोटे आम मटर चोरी करि नै छु राति जाक प्रवचन सकाळे मटर चोरी इथे साधु तो मलय पवन पुणी मटर कौन चोरी हैला
ସାଧୁ ମଳୟ ଭବନ ଯେ ହେଲେ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଯିଏ କାଠ ସେଇ ସିନା ଚନ୍ଦନ ହବ। ସବୁ କାଠ କ'ଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗୁଛି, ଯଜ୍ଞରେ ଲାଗୁଛି ନା, ଧୂନିକୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ସବୁ କାଠ ପଡ଼ୁଛି ନା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ପାତ୍ରତା ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର? ଯେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ହନୁମନ୍ତ ମହାରାଜ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ରାମ ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇବ। ଆଉ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଦେଇ ଅଧର୍ମ ପୁଣି ଜଗତସିଂହପୁର ଫେରିବାର ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଦଇବାର ନାମ, ତାପରେ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତେଣୁ ଦଇବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରିବା। ହନୁମାନ ଯେଉଁ ନାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ନାମ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରାମ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ହନୁମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ନାମ। ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ, 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 ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ ରାମ ରାମ। ପଛରେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବିଲକୁଲ ନାମ ଧରୁନାହାନ୍ତି ନା ଧରୁଛନ୍ତି? କାହିଁ ପାଟି ଶୁଣା ଯାଉନି? ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ।